वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में स्ट्रीट हरासमेंट एक ऐसा मसला है जो बज़ाहिर कानूनी दिखाई देता है, मगर इसकी असल जड़ें मुआशरती रवैयों में पैवस्त हैं। अगरचे कानून हरासमेंट को जुर्म करार देता है, मगर अमलदारी की कमज़ोरी और समाजी रवैयों की सख्ती इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना देती है। हमारे मुआशरे में चूँकि घरों से बाहर आने वाली ख़वातीन की नकलो हरकत को शक की नज़र से देखने, फिर विक्टिम ब्लेमिंग के रुझान को और हरासमेंट को मामूल की बात समझने ने इस मसले को मज़ीद गहरा कर दिया है। अब सवाल यह है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बनाए गए क़वानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? क्या ये क़वानीन इतने कमज़ोर हैं या फिर वो बाअसर अफराद इतने मजबूत हैं जो इस तरह की गैर अखलाकी हरकत करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे होते हैं? क्या ऐसे अफराद को कोई पूछने वाला नहीं है? दूसरी जानिब देखें तो मुतासरा ख़वातीन के लिए पुलिस तक रसाई, FIR का इंदराज कराना और कानूनी कार्रवाई के मराहिल अक्सर खौफ, बदनामी और अदम ताउन की वजह से मज़ीद मुश्किल बन जाते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो क़वानीन हैं वो हमें किस तरह प्रोटेक्शन देते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप स्ट्रीट हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, आप तो कहीं पर भी इस चीज़ का शिकार हो रही हैं, तो आप उसका किस तरह उसको रिपोर्ट कर सकती हैं, क़वानीन आपको किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर बात करने के लिए कुर्रतुल-ऐन विर्क हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि लॉ एक्सपर्ट है, एडवोकेट है। तो उनसे बात करते हैं। कुर्रतुल-ऐन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ मुनीबा, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कुर्रतुल-ऐन, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही देख लें, हरासमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो स्ट्रीट हरासमेंट है कि कोई खातून जा रही है और उसको हरास किया जा रहा होता है। उसके लिए क्या हमारे लॉ के अंदर कोई चीज़ें हैं जो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करती हैं? बिल्कुल मुनीबा, असल में लॉ तो हर तरह से बनाया गया है। वो खातून जो घर के अंदर रहती है उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है। फिर वो औरत जो घर से निकल के काम करने के लिए जाती है, उसकी वर्क प्लेस पे, उसके वो किसी तालीमी इदारे में जाती है, वो कोई स्टूडेंट है, वो कहीं पे भी जा रही है, उस जगह के ऊपर भी उसको कानून प्रोटेक्ट करता है। अब आज हम बात कर रहे हैं कि जब वो घर से निकल के अपने काम की जगह पे जा रही होती है, अपनी वर्क प्लेस पे जा रही होती है, तो क्या उस दौरान कौन से लॉज हैं? हाँ, जब वो एक पब्लिक प्लेस पे मौजूद है, और बहुत सी ख़वातीन तो ऐसी हैं जो काम ही पब्लिक प्लेस पे कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनको तो एक कंटिन्यूस जो है हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 509 है। यानी कि कानून हर तरह से मौजूद है। आप घर पे हैं, आपके अगेंस्ट वायलेंस होती है तो वहाँ पे आपको कानून प्रोटेक्ट करता है। आप रास्ते में हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा है, आपके खिलाफ आपको देख के कोई बंदा इस तरह के इशारे करता है जिससे आप हरास्ट फील करें, जिससे आप ख़ुद को ये फील करें कि यू आर नॉट सेफ, ठीक है, तो ये जो है इसको कानून प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड जो है वो हम इसमें देख रहे हैं कि वर्क प्लेस जो है, आपकी वर्क प्लेस पे वो एक अलग कानून है। अब आपने ये कहा कि ये समाजी रवैये हैं, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ कि जब तक समाजी रवैये ठीक नहीं होंगे, और विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत से जो ऐसी जराइम हैं वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। बेसिकली तो इसको जुर्म समझा ही नहीं जाता। जुर्म समझा ही नहीं जाता ना। हरासमेंट को वो कहते हैं कि मामूली सी बात है। वो कहते नहीं मामूली सी, वो कहते हैं छेड़छाड़। हाँ, वो गली में जा रही थी, लड़की जा रही थी और छेड़छाड़ कर दी तो क्या ही हो गया। हाँ, मामूली छेड़छाड़ का नाम इसको दिया जाता है, यानी कि हम इसको टर्म ही छेड़छाड़ में करते हैं। तो जब आप इसको एक क्रिमिनल एक्ट ही नहीं समझेंगे, जब इसको समझेंगे ही नहीं कि ये जुर्म हुआ है, तो आप किसी अगेंस्ट कैसे जाएंगे? ठीक है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ख़िलाफ़ जुर्म हुआ है, आपको हरास किया गया है, आप कितने दिन तक उस पर परेशान रहे। और इसमें जो ख़वातीन खामोश रहती हैं, हमारी सोसाइटी में ये कल्चर है खामोशी का कल्चर जिसको हम कहते हैं। सोसाइटी में अगर वो लड़की जिसके ख़िलाफ़ हैरेसमेंट हुई है वो जाके अपनी फैमिली को बताती है, माँ को सबसे पहले यूजुअली लड़कियां बताती हैं, फ्रेंड्स को बताती हैं, या इवन टीचर्स को भी बताती हैं, तो लोग इस डर से उस बच्ची को या उस खातून को खामोश रहने का मशवरा देते हैं कि उसको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसको ये साबित करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है कि उसके ख़िलाफ़ हैरेसमेंट हुई थी। ठीक है, कानून तब हरकत में आता है जब आपके पास प्रूफ होता है। अच्छा, जब आपके पास स्ट्रीट हरासमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? उसमें तो
ایز سچ کوئی خواتین کے پاس کوئی پروف نہیں ہے نا کہ وہ اس کو جا کے رپورٹ کرا سکیں. اس میں پھر ایک تو ہماری معاشرے کا رویہ کتنا اہم ہے, دوسرا اگر بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے, کنٹینیوسلی آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے, اگر آپ ایک جگہ سے جا رہے ہو, روزانہ آپ نے اس جگہ سے جانا ہے اپنی کام والی جگہ پر, تو اس کے لیے جو پولیس کا کردار ہے وہ اب کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ایف آئی آر درج کرائی جا سکتی ہے, کیا ہمارا قانون ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے؟ جی بالکل منیبہ, قانون میں نے جیسے پہلے بتایا سیکشن 509 کے تحت آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر جیسے اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے, وہ کوئی ایسی پکچر یا ویڈیو اگر ڈیلی بیسس پہ ایک ہی ایکٹ ہو رہا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں, آپ کے لیے یہ پاسبلٹی ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ جو وہاں پہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں, اگر وہ گواہ بننے کے لیے تیار ہوں, گواہ آپ کے پاس موجود ہوں کہ آپ کے خلاف ہیرسمنٹ ہوئی ہے, آپ کو ڈیلی بیسس پہ ہراس کیا جا رہا ہے, تو آپ سب سے پہلے ایف آئی آر میں جا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک خاتون پولیس کے پاس جاتی ہیں تو پولیس یہ پوچھتی ہے آپ اپنے کپڑے دیکھیں, جب آپ اس طرح کے کپڑے پہنیں گی, آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, آپ نے سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے, جب آپ اس طرح کے کپڑے پہنیں گی تو اس طرح سے ہوگا. دوسرا سوال پولیس والوں کا ہوتا ہے بی بی آپ وہاں پہ کیا کر رہی تھیں, دس از اے کامن کوشچن, ہاں کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہی تھیں, مطلب اٹس ناٹ یور پرابلم. ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کرمنلز کو پکڑیں, آپ ان ایلیمنٹس کو سپریس کریں جو خواتین کو آگے آنے سے روکتے ہیں. وہی نا وکٹم بلیمنگ ہو گیا نا, کہ آپ وہاں پہ کیا, آپ کیوں تھی وہاں پر. تو ان سوالات سے ڈر کے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے, اور اگر کوئی خاتون رپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن میں اس کو پروف کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کے خلاف ہیرسمنٹ ہوئی ہے. اب اس میں سب سے پہلے مرحلے میں تو اتنی جلدی تو کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کر رہا ہوتا, وہ آپ پہلے تو اپنے گھر والوں کو بڑی مشکل سے کنونس کرتے ہیں, وہ کنونس ہو جاتے ہیں, تو جب آپ تھانہ کلچر میں جاتے ہیں تو تب آپ کو وہاں پر ایک ہراسمنٹ کا سامنا, بے شک وربل نہیں بٹ آپ ایک جو ہے نان وربل ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, کہ وہاں پہ جس طرح لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ کی کہہ لے کہ اٹائر کا اور باقی ساری چیزوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, ان اپنے رویوں کے ساتھ نان وربل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اس پر بھی مزید بات کریں گے, مزید کیا کیا قوانین ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. قرۃ العین ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جو زلزلے کے ہر جھٹکے کا کریں جم کے مقابلہ, گھر چھوٹا بڑا نہیں, گھر محفوظ ہوتا ہے. سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ ضائع تو کر دیتے لیکن آپ خرید نہیں سکتے دوبارہ. نکلے تھے وہ گھومنے ادھر آ ادھر آ. یہ دنیا غم تو دیتی ہے مگر شریک غم نہیں ہوتا, کسی کے دور جانے سے محبت کم نہیں. واہ واہ, پھر کیا ہوتا ہے؟ اپر رولر لوئر رولر اپر رولر رورر ہو گیا آپ. کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں بلال؟ لائف میں بس ایسے ہی ہے. کیسا سما ہے ہم تم یہاں ہیں, ظاہر کروں کیا ہے جو تیرے راز. دیکھیے بوجھو تو جیتو جمعرات سے اتوار شام 7:05 پر صرف لاہور نیوز پر. جلاؤ گھراؤ کے پی ٹی آئی رہنما کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. اور بچے ہمارا مستقبل, ان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سارہ احمد کا پیغام.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्ट्रीट हरासमेंट का शिकार हो रही है, कोई भी खातून, कोई भी बच्ची जो इस वक्त हमें देख रही है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, वो उनको किस तरह यूज़ कर सकती है और हमारा जो लॉ है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करता है। कुरतुल वर्क हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा कुरतुल, हम बात कर रहे थे कि किस तरह FIR दर्ज कराई जा सकती है। चले FIR दर्ज हो गई है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? जब भी कोई FIR मुनीबा दर्ज होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, जो भी रिलेटेड IO होता है, आपका तफ्तीशी अफसर, वो तफ्तीश स्टार्ट करता है। वो देखता है कि ये जुर्म आया हुआ है, नहीं हुआ है, या उसमें प्रूफ्स क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें जो मैंने पहले बताया सेक्शन है, सेक्शन 509 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, वो इन्वॉल्व है। उसमें अगर साबित हो जाता है कि औरत के ख़िलाफ़ ये जुर्म हुआ है तो उस आदमी को 7 साल तक सज़ा हो सकती है जी। और 3 लाख इसमें जुर्माना हो सकता है, बट यू हैव टू प्रूव इट। दूसरा, FIR के अलावा जो हमारी CM साहिबा हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की है 1043। 1043 इस पे अगर आप कॉल करते हैं, आपके खिलाफ हैरेसमेंट हुई है, तो इमीडिएटली उनका जो सेल है वो एक्टिव हो जाता है, एंड दे विल कम इनटू कांटेक्ट विद यू एंड दे विल आस्क यू व्हाट हैपेंड टू यू एंड दे विल इंक्वायर द होल प्रोसीजर एग्जैक्टली। अच्छा, ये आप तब भी कर सकते हैं हमारे देखने वाले कि जब आपको उस सिचुएशन में आप मौजूद हैं, आप हरास हो रही हैं उस वक्त, और फौरी तौर पर आप ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल, एक तो पुलिस लाइन की जनरल हेल्पलाइन है ना 15, जिसमें किसी भी आप 15 पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, आपको अगर वो नंबर नहीं याद है तो आप 15 पे कॉल करें और बताएं दैट आई एम राइट नाउ आई एम एट दिस प्लेस एंड आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट एंड आई एम इन प्रॉब्लम। तो दे विल बी एक्टिव, तो वो उस सेल को कॉल करेंगे एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू ऑन योर वर्किंग मोबाइल नंबर। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो जब अगर आपके अगेंस्ट हैरेसमेंट हुई है तो आपका नाम जो है वो सीगा राज में भी रखा जाएगा। अगर आप ओपन नहीं होना चाहते तो ये जो हैरेसमेंट सेल बनाया गया है, ये जो मैडम हमारी CM हैं मतलब मुझे इस हवाले से बहुत अच्छा लगता है कि ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इन्होंने लॉज बनाए हैं, और ये बहुत एक्टिवली जो है इन्होंने बहुत से इदारों को इन्होंने एक्टिव किया है और न्यू डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं। लेकिन जहाँ पर ये एक्टिवली काम कर रहे हैं वहाँ पर हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े रेप केसेस भी हमारे सामने आते हैं, हरासमेंट के केसेस भी हमारे सामने आते हैं, और वो लोग जिन्होंने ये एक्ट परफॉर्म किया होता है वो कुछ ही देर बाद इसी कानून से बालातर होकर बाहर घूम रहे होते हैं। वो या तो बहुत असर रसूख वाले होते हैं, या फिर वो इसको कुछ समझते नहीं है हमारे कवानीन को, या फिर हमारे कवानीन अभी तक इतने कमज़ोर हैं कि वो इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं कर सक रहे हैं, और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं इस तरह की गैर अखलाकी हरकत करने के बावजूद भी। जी मुनीबा, अब आप बात कर रही हैं रेप केसेस की। वो रेप भी आ जाते हैं, वो इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। असल में रेप केसेस में प्रूफ करने के लिए तो आपको साइंटिफिकली कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट से प्रूव होता है। अगर उसकी पॉजिटिव आ जाती है रिपोर्ट तभी उसको सज़ा मिलेगी, उससे पहले तो नहीं। असल में कानून तभी हरकत में आएगा जब प्रूफ होगा, और इस तरह के केसेस में प्रूफ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें काम करना चाहिए अपनी वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, जब तक हम वैल्यूज़ में अपनी पूरी कौम के अंदर वो इखलाकी इक़दार जिनके हम दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं, हम आला इक़दार के मालिक हैं, जब तक हमारे किरदार के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आती तब तक पॉसिबल नहीं है। तब तक हम यही समझेंगे कि अब ये जगह खाली है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। व्हेन नोबडी इज़ ऑब्जर्विंग यू, अब तो बल्कि हर गली में कैमरे लगे हुए हैं। ये अब सेफ सिटी के कैमरास जो हैं तकरीबन हर गली में हर जगह पे मौजूद हैं। अगर आप रिपोर्ट करते हैं केस को, हैरेसमेंट के केस को, और वहाँ पे कोई सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था और वो उस सारे इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा था या रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो दे विल टेक द रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग को जो है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाएगा और उसको उस मुजरिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और एक और बात आपने की कि इनको सज़ा क्यों नहीं मिलती। अब जब आप FIR कटवाने जाते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त FIR कटवाते हुए
وہ جو پارٹی تھی، جو پولیس ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں کو آپ کو پتہ ہے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ایف آئی آر کرواتے ہوئے آپ لوگوں نے کس سیکشن کے تحت ایف آئی آر کروائی ہے؟ اچھا، بیلیبل سیکشنز لگائے ہیں، نان بیلیبل سیکشنز لگائے ہیں. دیکھیے بیلیبل جب جرم ہوگا، کوئی بھی ایف آئی آر بیلیبل اوفینس کے تحت کاٹ دی جاتی ہے، تو کسی بھی وکیل کو فیس دی جائے تو وہ اگلے دن آپ کی بیل کروا دے گا. ٹھیک ہے. بیلیبل اوفینسز میں بیل ہو جانا یہ رائٹ ہے. اوکے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جرائم نہ ہوں، سب سے پہلے تو ان اوفینسز کو آپ نان بیلیبل بنائیں. صحیح ہے. ان سب کرائمز کو نان بیلیبل ہونا چاہیے، وہ اوفینسز جو خواتین کے اگینسٹ ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین ایک پروگریسو پارٹ آف دا سوسائٹی بنے، آگے آئیں، کھل کے کام کریں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جا سکے، جیسے کہ ہاف سوسائٹی ہماری فیمیل پر مشتمل ہے. اگر ہم ان کو پارٹ آف دا سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں اور اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے ان کو کہ ہم وکٹم بلیمنگ کریں، ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ سپورٹ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہوگی. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمیں نان بیلیبل سے بیلیبل اس میں جانا چاہیے ایکٹ کے اندر، تو کیا یہ پھر ہمیں اپنے لاء کے اندر تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے؟ جی بالکل، اس کے لیے لاء میں ترمیم ڈیفینیٹلی کرنی پڑے گی. لیکن اب جو لاز آ رہے ہیں جیسے اینٹی ریپ ایکٹ ہے یا اور دوسرے ہیں، اس میں آلریڈی یہ جو اوفینسز ہیں یہ نان بیلیبل ہیں، اس میں ضمانت نہیں ہوتی اگر پروف ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات منیبہ کہ خواتین جو ہیں وہ جاتی ہی نہیں، اس طرح کے کیسز فرنٹ فٹ پہ نہیں آتی، کیونکہ اس کے بعد ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایک نا خواتین کے لیے خاص طور پر یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو متاثرہ خواتین ہوتی ہیں جب وہ پولیس رپورٹ درج کرانے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت کن قانونی حقوق کا علم ہونا ان کے لیے بڑا ضروری ہے جب وہ ایف آئی آر کٹوا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف ایک جرم ہوا ہے، اور جب وہ چلی جائیں اور ان کو اگر وہاں پہ ہیرسمنٹ کا سامنا ہو، فرض کریں اگر پولیس والے ان کو کہتے ہیں کہ بی بی آپ نے یہ جس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے یا آپ وہاں پہ کیا کر رہی تھیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے ایف آئی آر درج کروانا. کسی بھی جو وکٹم ہے یہ اس کا رائٹ ہے. آپ اس کو کاؤنٹر کویشچن نہیں کر سکتے. اگر وہ اتھارٹی وہاں پہ آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ ہائی اپس کے پاس جائیں، آپ ہائی لیول کے آفیسرز کے پاس جائیں اور اپنی آواز کو اٹھائیں. اور اگر پھر بھی آپ کا ایف آئی آر نہیں درج ہوتی تو آپ 22A/22B کے تحت کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کورٹ آف سیشنز میں. اوکے. ہاں، تو وہ اس کے بعد پھر جج آرڈر کرتا ہے کہ ان کی ایف آئی آر درج کی جائے. یہ ایف آئی آر کروانے کا دوسرا طریقہ ہے. صحیح ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ کمپلینٹ ہے. آپ کے جو اسپیشل کمپلینٹ سیلز بنائے گئے ہیں، جیسے ہیرسمنٹ کا ہے، جیسے ورک، ہم نے لاسٹ پروگرام میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ورک پلیس ہیرسمنٹ پہ بات کی تھی کہ اس میں کمپلینٹ کے لیے الگ سے فورمز ہیں. اومبڈسمین ہے، ٹھیک ہے، آپ اومبڈسمین کے پاس جائیں، پروونشل اومبڈسمین ہے، وہاں پہ آپ اپنی کمپلینٹ کو فائل کریں اور اس میں ودن 3 months جو ہے دے آر باؤنڈ ٹو ڈیسائڈ دا ہول کیس. ٹھیک ہے کہ ڈفرینٹ سیلز ڈفرینٹ خواتین کے لیے فورمز بنائے گئے ہیں، ان کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے کسی بھی ایکٹ کا آپ شکار ہو رہی ہیں یا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ایزیلی جا کر اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروا سکتی ہیں. قرۃ العین ورک ہمارے ساتھ موجود تھی، لاء ایکسپرٹ ہیں. قرۃ العین تھینک یو سو مچ. آپ آئیں، اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے کہ اگر اسٹریٹ ہراسمنٹ کا آپ شکار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.